இப்பொழுது எல்லா கேள்விகளுக்கும் எங்களுக்கு பதில் தெரியும் என்று நாங்கள் சொல்ல வரவில்லை. සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු අපි දන්නවා කියලා කියන්ට අපි ආවේ නැහැ. We are not going to say that we are going to provide all the answers for all your questions. ஆனால் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் உண்டு என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். එනමුත් සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ඇති බව අපි දැන සිටිනවා. But we do know that there is an answer for every question. கிறிஸ்தவ மார்க்கம் அது சத்திய மார்க்கம். කිතුණු දහම සත්‍ය දහමකි. Christianity is a way of truth. அதில் பொய்யே கிடையாது. එහි බොරුවක් මුසාවක් නැත. There is no falsehood in it. ஆகையால் எந்த கேள்விக்கும் பதில் உண்டு. එබැවින් සෑම ප්‍රශ්නයකටම පිළිතුරු ඇත. So there will be an answer for every question. ஆனால் ஒருவேளை எங்களுக்கு கேள்விக்கு பதில் தெரியாவிட்டால் பதில் இல்லை என்று அர்த்தமல்ல, பதில் தெரியவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். ඇතැම් විට ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු අපට සපයන්නට නොහැකි නම් ඉන්න අර්ථවත් වන්නේ අපට ඒ පිළිතුර නොදන්නා බව මිස ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් නැති වග නොවේ. Suppose we could not answer a question, it only means that we don't know the answer, and it does not mean there is no answer to that question. It only means we don't know the answer. It doesn't mean there is no answer. அதனால எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் உண்டு. கூடுமான வரைக்கும் நாங்கள் பதில் சொல்லுகிறோம். மற்றதுக்கு அவசியமானால் பின்னாடி எங்களை அணுகுங்கள், நாங்கள் அதற்கேற்ற பதிலை கண்டுபிடித்து சொல்லலாம். ප්‍රශ්න වලට හැම ප්‍රශ්නයකටම පිළිතුරු තිබෙනවා. සමහර ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු නැහැ කියන නොවේ. පසුවට අපට ඒ දේවල් පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන පිළිතුරු සොයා දැනගත හැකිව තිබෙනවා. We will be able to supply the answers as much as we can, and there is definitely an answer for every question, and even if we don't know the answer, we will have a research and then find the answers out. ஒவ்வொரு கேள்வியா கேட்டு பதில் சொல்ல முயற்சி செய்கிறோம். එක එක ප්‍රශ්නය බැගින් කියවා ඉන්න අනතුරු ඒවා එකිනෙකට පිළිතුරු සපයමි. We shall read the questions one by one and provide the answers. நாளைக்கு காலையிலும் இதற்கான ஒரு நேரம், ஒரு 1.5 மணி நேரம் உண்டு. மீதியான கேள்விகள் நாளைக்கும் கேட்டு பதில் சொல்லலாம். හෙට උදෑසනත් පැය එකමාරක කාලයක් අපට තිබෙනවා. ඊතුරු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු එදී සපයන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. We have another FAQ session tomorrow, and that will be for 1.5 hours. We'll do as much as possible to supply the answers for the questions. நான் சபையில் ஒரு பெண்ணை லவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். அவர் என்னோடு எல்லா விதமான ஆசைகளோடும் பேசுகிறார். ஆனால் சண்டே ஆராதனையில் தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லுகிறார். அது எப்படி நடக்கும்? இது உண்மையாகுமா? සභාවේ තැනැත්තියක් හා සමග මා ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඇතිගෙනගෙන සිටිනවා. මා සමග ඊටම ආශාවෙන් හා සතුටින් කතා කරනවා. ප්‍රේමයෙන් සිටිනවා. නමුත් සභාවේ අනාගත වාක්‍ය පවසනවා. එසේ කරන්නට යට හැකිව තිබෙන්නේ කෙසේද? There's a girl whom I love in my church, and she loves me dearly. She talks to me very lovingly, but she also prophesies during the meetings in our church. How could this happen? வரங்கள் குழப்படி உள்ள இருந்தாலும் கிரியை செய்யும். කැරලිකාරම් දඟකාරකම් තිබුණත් දීමනා ක්‍රියා කරනවා. Even if though you may be naughty, mischievous, the gifts can still operate. தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறதுனால ஆள் ரொம்ப பரிசுத்தம் என்ற அர்த்தம் இல்லை. அது கர்த்தர் கொடுத்த வரம், அவ்வளவுதான். අනාගත වාක්‍ය කියනවා කියන විට ඒ තැනත්තා අති ශුද්ධ නිසා නොවේ. අනාගත වාක්‍ය දීමනාව දෙවියන් වහන්සේ දෙන දීමනාවක්. Simply because a person prophesies, it does not mean that he or she is a holy person, because it's a gift from God. வரமும் அக்கிரமமும் சைட் பை சைடாக ரெண்டும் சேர்ந்து செயல்படலாம். අයිතුකමත් දීමනාවත් එකට එක ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. Both gift and iniquity can work together, can be in operation side by side. ஆனால் கடைசியா நியாயத்தீர்ப்பின் நாளில் வரும்போது நம்ம ஆர்கியூ பண்ணலாம். ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோமே, உம்முடைய நாமத்தில் அதிசயங்களை செய்தோமே. ஆண்டவர் சொல்றார், நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ඒවා සමසමව ක්‍රියා කළත් විනිශ්චය දවසේදී උන්වහන්සේට අපි කියයි, ස්වාමිනී ඔබගේ නාමයෙන් අනාගත වාක්‍ය කිව්වා නොවේද, මෙලෙස කළා නොවේද කියා උන්වහන්සේ කියයි, මම ඔබ නොදනිමි කියා. They may work together or be in operation simultaneously, but on the day of judgment the Lord will say, even though you may say, I prophesied, I did this for your sake, the Lord will say, looking at you, I know you not. ஆகையால் அந்த வாலிப பிள்ளை ஒரு காதலில் சிக்கி இருந்தாலும் தீர்க்க தரிசனம் கிரியை செய்தாலும் அவளுடைய ஜீவியத்தில் அறிக்கை பண்ண, ஆண்டவரே நான் அப்படி தவறு செய்கிறேன், நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறேன், தயவு செய்து எனக்கு விடுதலை தாரும். அவள் சொன்னால் போதாது, கேள்வி கேட்ட நீயும் ஜெபிக்க வேண்டும். ඒ තරුණිය තමාගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ ඉදිරියේ නිවැරදි කරගත යුතුයි. ස්වාමිනී මම මෙලෙස අනාගත වාක්‍ය දීමනාව මා තුළ ක්‍රියා කරනු ලබන නමුත් මම මෙවැනි වැරදක් කර තිබෙනවා. මට සමාව දානය කළ මැනව, මිදීම දුන මැනව කියා කමාව ඉල්ලාගත යුතුයි.
ඒ විතරක් නොවේ දැන් ප්‍රශ්නේ අසා තිබෙන ඔබ මෙලෙස කියා සිට ජීවිතය නිවැරදි කරගත යුතුයි. So this girl who prophesied, she needs to make a confession before the Lord saying, Lord, I am doing something like this and I also prophesy, you must forgive me, deliver me. And not only her, even you who have written this question must make this confession and ask pardon and receive a deliverance. Next. கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் நெற்றியில் பொட்டு வைக்க கூடாது? ක්‍රිස්තියානීන් නළලේ තිලක තැබන්නට හොඳ නැත්තේ කුමක් නිසාද? Why is it that Christians should not have a pottu on their forehead? இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா? FAQ அது? මේවත් ප්‍රශ්නද? Is this the question? நான் கேட்கிறேன், கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் நெற்றியில் பொட்டு வைக்க வேண்டும்? මම අසන්නම් ක්‍රිස්තියානීන් නළලේ තිලක තබන්න ඕනේ කුමක් නිසාද? I shall ask, why should the Christians have a pottu on their forehead? பொட்டுவினுடைய அடையாளம் என்ன? குறிக்கோள் என்ன? அதனுடைய தத்துவம் என்ன? තිලකයක අරමුණ නැත්නම් එහි තත්වයේ අදහස කුමක්ද? What is the purpose of having a pottu on the forehead? இந்து தேவர்களுடைய தலைவனாகிய பரமசிவனுடைய மூன்றாவது நெற்றி கண் திறக்கப்படுவதற்கு சின்னம் தான் பொட்டு. அது உனக்கு தேவையா? හින්දු ආගමේ ප්‍රධාන දෙවියෙකු ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නා වූ ඒ සිවන්ගේ නළලේ දකින්නු ලබන්නා වූ තුන්වෙනි ඇසට සංකේතයක් වශයෙන් මේ තිලකය නළලේ තබනවා. ඒ තිලකය ඔබට අවශ්‍යද? This pottu is a symbol or a type for the third eye that was seen on the chief god, Hindu god Sivan. So do you need to have the same thing on your forehead? யோகாசனத்தினுடைய தத்துவத்திற்கு பின்னாடி தான் 7 சக்ராஸ் முடித்த பிறகு நெற்றி கண் திறக்கப்படும். சர்ப்பம் ஏதேன் தோட்டத்தில் சொன்ன வார்த்தை தான், உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும். அது போய் நமக்கு சம்பந்தம் என்ன? ඒ යෝග ව්‍යායාමයට සම්බන්ධතාවයක් දක්වන සංකේතයක් තිබෙනවා. සර්පයා පැවසුවා ඔබගේ ඇස් ඇරෙනවා කියා. මෙන්න මේ සංකේතවත් කරන මේ තිලකය අපට අවශ්‍ය කරනවාද? ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க முடியாது என்ற வசனம் உள்ளது. ஆனால் இயேசு சிலுவை கள்ளனை பார்த்து சொல்லுகிறார், இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று, மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று. இதற்கு பூரணமான விளக்கம் தரவும். කෙනෙක් ආත්මයෙන්ද ජලයෙන්ද නුපන්නෝ දෙවන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් නොවන බව දේවචනේ කියා තිබෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේගේ දකුණු පස සිටියා ඒ සොරාට උන්වහන්සේ පැවසුවේ සැබවක් කියමි නුඹ මග පාරාදීසයට අද දකින්නු ලබනවා ඇත කියා. එසේනම් ඉහත කිව් වචනයට අනුව මේ සිදුවන්නේ කෙසේද? Except a man be born of the water and of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. This is what the word of God says. How come Jesus was able to say to the thief on his left hand, you will be with me in paradise? How can these two verses be true and go along with each other? பொதுவாக பரலோக ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்கிறதான பதங்களுக்கு வித்தியாசமான அர்த்தங்கள் உண்டு. ස්වර්ගික රාජ්‍ය දෙවන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියන වචන වලට වෙනස් අරුත් තිබෙනවා. Generally there are different meanings for these two terms, kingdom of God and kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லும்போது புதிய வானம், புதிய பூமி, புதிய எருசலேம் எல்லாம் சேர்ந்துதான் பொதுவான பரலோகத்திற்கு ஒரு பெயர். ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන විට අලුත් අහස, අලුත් පොළව යනාදී මේ අලුත් භූමිය මේ සියල්ල ඇතුළත්ව ස්වර්ගයේ වශයෙන් හඳුන්වනවා. Now when you talk about the kingdom of God, it refers kingdom of heaven. Kingdom of heaven, it is referred to the new earth, new heaven, all of these places commonly. Heaven in general. பொதுவாக பரலோகத்திற்கு அது ஒரு பெயர். ස්වර්ගයේ පොදු වශයෙන් ස්වර්ගයේ පිළිබඳව අර්ථවත් වන්නේ එයයි. It is commonly referred to the places which are known as heaven. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று சொல்லும்போது பொதுவாக புதிய எருசலேமை காட்டுகிறது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියන විට පොදු වශයෙන් නව යෙරුසලම නිරූපණය කරනවා. But when you talk about kingdom of God, it refers generally to New Jerusalem. அதாவது ஆட்சி செய்கிறதான, ஆட்சி புடப்படுகிறதான அந்த இடம் புதிய எருசலேம், the ruling, the government உள்ளதான இடம். ආණ්ඩු කරන ස්ථානය, ආණ්ඩුව නිකුත් කරන ස්ථානය ඒ වශයෙන් දකින්නු ලබනවා. That is known as the ruling government or the place where the ruling takes place. சிலுவை கள்ளன் மனம் திரும்பினவர், அவர் மனம் திரும்பி ஜலத்தினாலும் பிறக்கவில்லை, ஆவினாலும் பிறக்கவில்லை, புதிய பூமிக்கு போயிருப்பார், பரலோக ராஜ்யத்திற்கு. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய ஆட்சி செய்கிறவுடைய அந்த இடத்திற்கு போயிருக்க மாட்டார். කුරුසේ සොරා පශ්චාත්තාප වූ නිසා ස්වර්ග රාජ්‍යයේ අලුත් පොළව කියන ස්ථානයට ඔහු යන්නට ඇති. නමුත්
දෙවියන් වහන්සේගේ ආණ්ඩු කිරීම නිකුත් කරන උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුලට ඇතුල් වන්නට ඔහු වරම් ලබා නැත. මන්ද ඔහු ගින්නෙන්ද ජලයෙන්ද උත්පාද නොවූ කෙනෙක්. The thief who repented, he would have gone to the kingdom of heaven because he would have repented, but he could not have gone to the kingdom of God, the ruling place of the ruling government. ஆகையால் அபிஷேகம் பெற்றால் ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் இது புதிய எருசலேமுக்கு போகக்கூடியதான நிபந்தனைகள். ஆனால் புதிய பூமிக்கு ஞானஸ்நானம் எடுக்காமலேயே போகலாம். அதுதான் அது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய இடம். වතුර බෞතිස්මය හා ශුද්ධාත්ම ආලේපය ලබාගත් අයට නව යෙරුසලමට යාමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. හේතුව එය එහි මුදුන්පත් කළ යුතු කොන්දේසි වශයෙන් දකිනු ලබනවා. නමුත් මේ වතුර බෞතිස්මය හා ශුද්ධාත්ම ආලේපය නොලබා අලුත් භූමියට යන්න පුළුවන්. එනම් ගැලවීම ලැබීම පමණක් ඊට සෑහෙනවා. So the kingdom of heaven, the people who have taken water baptism and received the Holy Spirit can go to the kingdom of God because they have taken baptism and received the Holy Spirit. But the people who repent, they will be ending up in new earth because they have had just the experience of salvation. அடுத்தது, சில ஊழியக்காரர் சில வாலிபரை பார்த்து ஊழியத்திற்கு வரும்படி அழைக்கிறார்கள். இது ஊழியத்திற்கான அழைப்பா? සමහර දෙවසේවකයන් සමහර තරුණ අය දෙස බලා සේවයට කැඳවෙනවා. මේ සේවයට කැඳවීමද Some servants of God, they call the youths to come and serve God. They call them for the ministry. But is this the right calling? அழைப்பு என்பது நீங்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் பெற வேண்டிய ஒரு காரியம். කැඳවීම යනු පුද්ගලික වශයෙන් ඔබ විසින් ලබාගත යුතු දෙයක්. Calling is something that you need to receive personally, individually. ஒருவேளை அப்படி ஊழியக்காரர்கள் உங்களை அழைப்பது அழைப்பாய் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை தனிப்பட்ட விதத்தில் ஜெபத்தில் வைத்து தேவனிடத்தில் அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். දේව සේවකයෙක් ඔබට මෙලෙස කැඳවීම දුන්නත් ඔබේ කාරණය පුද්ගලිකව යාඥාවේ තබා දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් මන්ත්‍රණය ලබාගත යුතුයි. Even if the servant of God would call you for the ministry, you need to personally inquire from the Lord and spend time with God and in prayer seek God's counsel. நான் வாலிபனா இருக்கும்போது ரட்சிக்கப்படாத நாட்களில் இதே சபைக்கு தான் வந்து கொண்டிருந்தேன். ஒரு பாஸ்டர் என்னிடத்தில் வந்து சொன்னார், I have a vision about you. உன்னை பற்றி எனக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டு என்று சொன்னார். நான் இருதயத்தில் அவர் சொன்னதை கேட்டு நகைத்தேன். මස්සේවට එන්නට ප්‍රථමයෙන් මා තරුණයෙක් සිටි අවස්ථාවේදී එක්තරා පාසතුමෙකු මාට පැවසුවා මම ඔබ පිළිබඳව සිහිනයක් දුටුවා කියා. ඔහු කිව්වා සිහිනය අසා ඇත්තටම මම මගේ හිත තුලින් සිනාසුණා. Before I joined the ministry, when I was a youngster pastor, he looked at me and said, I have vision about you. And I laughed in my heart. I mocked at him because of what he said. ஆனால் பின்னாடி எனக்கு புரிந்தது அவர் உண்மையாகவே தரிசனத்தோடு தான் சொன்னார். පසු කලක මට තේරුම් ගියා ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු දර්ශනයකින් යුක්තවයි ඒ දේ මට පැවසුවේ But කියලා. later on I came to realization that he had truly mentioned it. ஆகையால் ஊழியக்காரர்கள் உண்மையாகவே வெளிப்பாடு பெற்று உங்களை பற்றி தேவன் அவர்களோடு பேசி உங்களோடு சொல்லலாம் உங்களுக்கு அழைப்புண்டு ஊழியத்திற்கு என்று. ஆனாலும் நீங்களும் தனிப்பட்ட விதத்தில் அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். සමහර විට දේවසේවකයන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් එළිදරව්වීම් ලබා ඔබගේ කැඳවීම පිළිබඳව ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම නමුත් පුද්ගලිකව ඒ කැඳවීම පිළිබඳව තනි වශයෙන් ඔබ පැහැදිලි එළිදරව්වීමක් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. So sometimes the servants of God with the revelation from the Lord, they may reveal this thing to you that you have a calling for the ministry, but personally you need to find it out from the Lord and get it confirmed. அடுத்தது ஏசாயா 49 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே යෙසායා 49:16 In Isaiah chapter 49 verse 16, என் உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. මගේ අතුල්වල නුඹව කොටා ගතමි කියා කියා තිබෙනවා. it's mentioned, I have given thee in the palm of my hand. ஆனால் சிங்களத்திலே என் உள்ளங்கையிலே உன்னை செதுக்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறது. இது தமிழிலே சொல்லி இருக்கிற வரைந்திருக்கிறேன் சரியா அல்லது சிங்களத்திலே சொல்லி இருக்கிற செதுக்கி இருக்கிறேன் சரியா? දමිළ බසින් කියා තිබෙනවා නුඹව මාගේ අල්ලේ සිතුවම් කර ඇත්තෙමි කියා. සිංහල බසින් කියා තිබෙනවා මාගේ අල්ලේ කොටා ගතිමි කියා. කොටා ගතිමි හරිද සිතුවම් කළා කියන එක හරිද? In Sinhalese translation it says carved thee in the palm of your hand. So which is correct, whether it's graven or carved? நான் கேட்கிறேன், வரைவதற்கும் செதுக்கி வைப்பதற்கும் என்ன ஆங்கிலத்திலையும் செதுக்கி வைத்திருக்கிறதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ඉංග්‍රීසි බසින්ද කොටා ඇතයි කියා තමා කියා තිබෙන්නේ සිතුවම් කිරීමත්
කොටා ගැනීමත් මේ වචන දෙකේ වෙනස කුමක්ද? අර්ථය කුමක්ද? So what is the meaning, the difference between these two meanings, that is drawn in the palm of the hand and also graven or carved in the palm of the hand? நீங்க சொல்லுங்க. ඔබ කියන්න. You say what it is. செதுக்கி வைக்காமல் வரைந்தால் என்ன வித்தியாசம்? කොටන්නේ නැතුව අතේ කොටන්නේ නැතුව සිතුවම් කර ඇඳ තිබෙනවා නම් කුමක්ද වන්නේ? If you will draw something on the palm without carving or graving it, what would be the difference? யாராவது சொல்லுங்க. நாங்க கார்ட்லெஸ் மைக் கொடுக்குறோம். மைக் இருக்கா? யாராவது பதில் சொல்ல ரெடியா? செதுக்கி வைத்தால் அது மேன்மையா, வரைந்து வைத்தால் மேன்மையா? அதற்கு காரணமும் சொல்லுங்கள். කොටා තැබීම, කොටා ගැනීම උතුම්ද, සිතුවම් කිරීම, ඇඳීම උතුම්ද? ඒකට හේතුව කුමක්ද? එයත් එකතුව පිළිතුරු කියන්න. Which is greater, carving or drawing? And you must give the right reason also. Is there anybody who is willing to give the answer? சொல்லுங்க. பதில் சொல்ல ரெடினா மைக்ல சொல்லுங்க. கை தூக்குங்க. கார்ட்லெஸ் கொடுக்குறோம். கார்ட்லெஸ் மைக். யாராவது ரெடியா? அவங்க கை தூக்குனா போதும், பக்கத்து கையெல்லாம் தூக்காதீங்க. சாயங்காலம் பக்கத்து அபிஷேகம் வேணா வாங்கிக்கோங்க. யாராவது எனிவான் சொல்லுங்க. வரைந்து வைப்பது மேன்மையா, செதுக்கி வைப்பது மேன்மையா? සිතුවම් කිරීම උතුම්ද, කොටා තැබීම උතුම්ද? Which is better, drawing it or carving it? இந்த சின்ன தம்பி பதில் சொல்லட்டும். මේ පුංචි මල්ලි උත්තරය කීවාවේ. කොටා තැබීමෙන් සමදා මැකෙන්නේ නැතුව තියෙනවා, සිතුවම් කිරීමෙන් කවදා හෝ මැකිලා යනවා. When you carve something, it will be there forever because it cannot be removed. But when you draw something, it can be easily removed because it will not last forever. Very good. அது சரியான ஆன்சர். இதுதான் நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லியிருப்பீர்கள். ඒක නිවැරදි පිළිතුර. මේ තමයි ඔබ සියලු දෙනාම කිව යුත්තේ. That's the correct answer. I'm sure everyone would give that same answer. ஆனால் இது நம்ம கையில வரைஞ்சா அது கரெக்ட் ஆன்சர். இது தேவனுடைய கையில வரையப்பட்டிருக்கிறது. அவர் சாப்பிட்டு சோப்பு வச்சு கை கழுவ மாட்டாரு, அவர் கையில அழுக்குப்படாது, அவர் குளிக்க மாட்டார். வரைந்தாலும் ஒன்றுதான், செதுக்கி வைத்தாலும் ஒன்றுதான். අපගේ අත සම්බන්ධයෙන් මේ කියු පරිදි සිතුවම් කර තැබුවා නම් කවදා හරි මැකී යන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ අත සම්බන්ධයෙන් සිතුවම් කළාට මැකී යන්නේ නැහැ. හේතුව කුමක්ද නම් උන්වහන්සේ සබන් දමා අත සෝදන්ට යන්නේත් නැහැ. උන්වහන්සේගේ අතේ කවදාකවත් කිලුටක් ඇතිවන්නේත් නැහැ. උන්වහන්සේ ස්නානය කරන්නට යන්නේත් නැහැ. මේ නිසා සිතුවම් කළත් කවදාකවත් උන්වහන්සේගේ අතෙන් මැකී යන්නේ නැහැ. කොටා තැබුවත් කවදාකවත් මැකී යන්නේ නැහැ. Now this thing could be true when it comes to our hands, but it's something to do with God's hands because his hands will never get dirty and he's not going to use soap and wash his hands. He's not going to bathe or anything, any such thing. So therefore it will always be there in the palm of his hand. ஆகையால் நீங்கள் எப்பொழுதும் அவருடைய உள்ளங்கையில் வரையப்பட்டிருக்கிறீர்கள், செதுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ரெண்டும் ஒன்றுதான். நீங்கள் அவரால் மறக்கப்படுவதில்லை. නිරතුරුම සැමදාම උන්වහන්සේගේ අතේ ඔබව කොටා තිබෙනවා. නැතිනම් ඔබව උන්වහන්සේගේ අල්ලේ සිතුවම් කර තබා තිබෙනවා. කොහොම නමුත් කිසිදාකවත් උන්වහන්සේ ඔබව අමතක කරන්නේ නැත. So you're always drawn or carved or engraven in the palm of God's hands. You will never be forgotten. This is what it means. Next question. நித்தியத்தில் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய திரித்துவ தேவனை தனித்தனியாக தரிசிக்க முடியுமா அல்லது எல்லாரையும் ஒருவராகத்தான் இருப்பாரா? සදාකාලයේ පියාණන් වහන්සේ, පුත්‍රයන් වහන්සේ, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව තනි තනියෙන් දැක ගන්න පුළුවන්ද? නැතිනම් එහි ඒකත්වයක්ව දකින්නු ලබනවාද? In eternity, are we going to see God the Father, the Son and the Holy Spirit as three different persons, or else are we to see them as one person? இது ஒரு நல்ல ஞானமான கேள்விதான். මේක නම් නුවණැති ප්‍රශ්නයක්. This is a very good wise question. இதை நாம் இந்த பூமியில் இருந்து கொண்டு புரிவது கஷ்டமான ஒரு காரியம். මේ පොළවේ වෙසෙමින් මේක අවබෝධ කර ගැනීම දුෂ්කර දෙයක්. But it is a very hard task for us to understand it while being here on this earth. இந்த முப்பரிமாண உலகத்திற்கு ஒத்த ஞானம் தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் உண்டு. பரலோகத்தினுடைய சயின்ஸ் அது வித்தியாசமானது. ත්‍රිමාන ලෝකයට අදාළ දේ පමණයි ඔබට වටහා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. නමුත්
ඔබට ස්වර්ගික ලෝකයේ අදෘශ්‍ය ලෝකයේ දේවල් වටහා ගැනීමට හැකියාවක් ස්වර්ගික විද්‍යාව ඔබට වටහා ගන්නට හැකියාවක් නැත. We have got the wisdom simply to understand the things pertaining to this earth, this world, and this is something different, altogether different from the heavenly science. We will not be able to understand that with this wisdom. இதை புரிய வைப்பதற்கு நான் சில உதாரணங்களை சொல்லலாமா? நான் கொஞ்சம் டைம் போயிடும், அதனால அதை தவிர்க்க விரும்புகிறேன். මේ අවබෝධ කරන්න සමහර නිදසුන් දෙන්න පුළුවන්. එසේ කරන්න ගියොත් වේලාව ගත වෙන බැවින් මම ඉන් වැළකෙන්නේ. I can relate certain incidents and certain examples to explain this, but because it will take some time, I shall refrain from it. ஓகே, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். කුඩා නිදසුන. I shall give you a small example. ஒரு முக்கோணத்திற்குள் மொத்தம் எத்தனை 3 ஆங்கிள்ஸ் உண்டு? அந்த ஆங்கிள்ஸ் உடைய டோட்டல் எவ்வளவு? ත්‍රිකෝණයක කෝණ තුනේ එකතුව කොපමණද? When you take the 3 angles in a triangle, what would be the total? எந்த முக்கோணமா இருக்கட்டும், அந்த 3 ஆங்கிள்ஸ் டோட்டல் பண்ணா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். என்ன நம்பர் அது? ඕනම ත්‍රිකෝණයක් වන්න පුළුවන්. කෝණ තුනේ එකතු කරොත් එක අංකයක් පැමිණෙනවා. ඒ අංකය කොපමණද? May it be any kind of a triangle. When you take the angles, the 3 angles and total it, what would be the sum of it? 180, correct. 180. 180. இப்பொழுது ஃபுட்பால் மேல ஒரு முக்கோணத்தை வரைந்தால், පාපන්දුවක් මත ත්‍රිකෝණයක් සිතුවම් කළා නම් if you will draw a triangle over a football, இங்கே ஒரு ஃபுட்பால் இருக்கிறது யூத் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். මේ ස්ථානයේ පාපන්දුවක් තිබෙනවා කියලා හිතන්න. so just imagine there's a football placed over here. இந்த டாப்ல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ඉහත ලක්ෂයක් තිබෙනවා. There's a point right at the top. நடுவுல ஒரு கோடு இருக்கு, ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு. වටකර රවුමක් කවයක් තිබෙනවා. And at the center round about there's a circle. நான் வரையறதை நீங்க மனசுல வரையணும். මම දැන් අඳින්නව චිත්‍රය ඔබගේ මනසින් ඔබ ඇඳී What I am drawing, you must draw in your mind. இப்போ இந்த ஃபுட்பால் மேல இருக்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து நான் ஒரு லைனை வரையறேன். ඒ පාපන්දුවේ ඉහළ තිබෙන ලක්ෂ්‍යයේ සිට දැන් මං ඉරක් අඳින්නෙමි. So I shall draw a line right from the point at the top of the football downwards. அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த நடு கோடு வரைக்கும் இப்படி ஒரு வரையறேன். அந்த ஃபுட்பால் மேல ஒரு லைன் வரைகிறேன். ඒ ලක්ෂ්‍ය ඉහළ ලක්ෂ්‍යයේ සිට පාපන්දුවේ මැද හරහා මම ඉරක් අඳින්නෙමි. So right from the top of that football I draw a line downwards to that line round the circle. அப்ப இந்த சந்திக்கிற பாயிண்ட்ல இப்படி ஒரு கோடு போகுது. நான் சொன்னேன்ல, மையத்தில் ஒரு வட்டம் இருக்கிறது. හමු වෙන ලක්ෂ්‍යයේ නැවත වතාවක් ඒ මධ්‍යස්ථය තවත් ඉරක් තිබෙනවා. And I told you already that there's a line going round the circle at the middle. இப்போ இந்த கோடுக்கும் இடையில எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்கோ சொல்லுங்க. ඉහළ ලක්ෂ්‍යයේ සිට පහළ හමුවන ස්ථානයේ සිට පහත හමුවන ලක්ෂ්‍යය දක්වා ඒ මැද ඉර තෙක් ඒ ස්ථානයේ කෝණ කීයක් ඔබට හමු වෙනවද? What would be the angle that is from the top portion, the top point up downwards, and the line round the circle, the football? எவ்வளவு ஆங்கிள்? 90 degrees, right? අංශක 90. It's 90 degrees. இப்பொழுது மறுபடியும் அந்த டாப்ல இருந்து இதற்கு நேர் 90 degrees இப்படி ஒரு கோடு வரைகிறேன். අංශක 90 සිට නැවත වතාවක් ඒ ලක්ෂ්‍යයට කෙලින් ඍජුව තවත් ඉරක් අඳිමි. And I draw another line right from the top of the football downwards to that line round. அதே லைன் வரைக்கும். ඒ මැදයන්සේ ඉර දක්වා එම ලක්ෂ්‍ය වෙතට. This line reaches that same line round about the football. இப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு? දැන් මේ කෝණේ අංශක කීයද? Now what is the angle at the top point of the football? நான் நான் அளந்துதான் 90 degrees அளந்துதான் கோடு வரைந்திருக்கிறேன். මම අංශක 90 මැන තමයි ඒ ඉර ගසා තිබෙන්නේ. I measured 90 degrees at the top and drawn the line. ஆகையால் இங்கே 90 degrees. මෙහි අංශක 90. So it's 90 degrees at the top too. இப்போ இந்த லைன் இங்க இந்த கோடுல சந்திக்கிற அந்த டிகிரி எவ்வளவு? ඒ මධ්‍යස්ථ ඉර හමුවන ඒ ලක්ෂ්‍ය හමුවන අනිත් ඉර පැමිණෙනවා. And this line that reaches the line downwards round the circle, what would be that angle? அதுவும் 90 degrees தான். එහි ඒ කෝණේ හමුවන අංශක ප්‍රමාණය අංශක 90 කෝණයක්. The angle there also is 90 degrees.
முக்கோணம் என்று சொல்லும்போது பிளாக் போர்டில் வரையும் பொழுது 2 டைமென்ஷனல் போர்டு அதில் வரையும் பொழுது தான் அதோடைய டோட்டல் 180. ஆனால் ஃபுட்பாலில் வரைந்தால் அது 3 டைமென்ஷனல் ட்ரையாங்கிள், அது முப்பரிமாண ட்ரையாங்கிள். அதனுடைய சயின்ஸ் மாறிடுச்சு, சட்டம் மாறிடுச்சு, 180 டிகிரிஸ் மேலே போயிடுச்சு. අපි බෝඩ් එක කොලයක ත්‍රිකෝණයක් අදින විට එහි අංශක 180ක් වෙනවා. නමුත් අපි පාපන්දුවක ත්‍රිකෝණයක් අදිනවා නම් එය ද්විකෝණයක් වෙනවා. It's only when you draw a triangle on a 2-dimensional figure like a blackboard, the 3 angles add up to 180 degrees. But when you draw it on a football which is 3-dimensional, it adds up to the angle is 90 degrees. එනම් එය අංශක 90ට වැඩි වෙනවා, අංශක ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. இது போல இந்த 3 டைமென்ஷனல் உலகத்தை தாண்டி ஆவி உலகத்திற்கு, அதற்கு மேல் பரிமாணம் உள்ள உலகத்திற்கு பிரவேசிக்கும் போது அதோடைய விஞ்ஞானம் மாறுகிறது. அதை புரிந்து கொள்ள நமக்கு தனி ஞானம் வேண்டும். ත්‍රිමාන ලෝකයේ සිට වෙනත් මානයක් එනම් අදෘශ්‍යමාන ලෝකයේ තිබෙනා වූ ඒ මානයට ගියාම එහි තිබෙනා වූ විද්‍යාව සහ එහි තිබෙනා වූ ක්‍රම අපට අපේ මනසින් අවබෝධ කර ගැනීම දුෂ්කර දෙයක් වෙනවා. So just like how we move from this earthly plane to that heavenly plane, everything is going to be different because the science is altogether different, and the heavenly view, the plane, the science, everything is altogether different. ஆகையால் அதை புரிந்து கொள்ள கஷ்டம். මේ නිසා එය අවබෝධ කර ගැනීම දුෂ්කරයි. So it's very hard to understand it. ஆகையால் திருத்துவ தேவனை நாம் நித்தியத்தில் நாம் இந்த பூமியை கடந்து அந்த ஆவி மண்டலத்திற்கு உலகத்திற்கு போகும்போது நாம் திருத்துவ தேவனை தனித்தனியாகவும் பார்க்கலாம், பிரிந்தும் பார்க்கலாம். ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් වහන්සේව ஒன்றாகவும் பார்க்கலாம். ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් වහන්සේව මේ පොළව හැර අපි ආත්ම ලෝකයට ගියාම උන්වහන්සේලා අපට තනි වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකත්වයෙන් යුක්තව එක්තැනන් වහන්සේ වශයෙන් දකින්නටත් අපට පුළුවන්කම තිබෙනවා. So when we shall leave this earthly earth or this world or this earthly view, the plane, and enter into the spiritual realm, we can see the triune God as 3 different persons or also as one person. நீங்க சொல்வீங்க அது எப்படி பிரதர், தனித்தனியாவும் பார்க்கலாம் சேர்ந்தும் பார்க்கலாம்? එකට දකින්නත් පුළුවන්, තනි තනිවත් දකින්න පුළුවන් කියා බ්‍රදර් ඔබ කියන්නේ කොහමද? You may think like this, oh, brother, how can we see them as 3 different people or even as one person? புரியல பிரதர். We don't understand it. ඔබට තේරුනේ නැති වෙන්න පුළුවන්. அதான் சொன்னேன் புரியாதுன்னு. That's why I told you. තේරෙන්නේ නැහැ කියා. That's why I told you, you will not understand it. அங்க போய் அப்பொழுதுதான் புரியும். ඒ ගියාම තමයි ඒ වැටහෙන්නේ. We will be able to understand it only when we go there. எனக்கே புரியல. මටම තේරෙන්නේ නැහැ. I myself don't understand it. திருத்துவத்தை தத்துவபூர்வமாய் விளக்க தெரியும். ஆனால் அப்படி அவர்களை தனித்தனியாய் பார்க்க போறோமா ஒன்றாய் பார்க்க போறோமா என்று அங்கே போனாதான் தெரியும். ත්‍රිත්වයේ තනන් වහන්සේලා 3 දෙනාව වෙන වෙනව සවිස්තරව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් තනිව දැකීමටත් එකට දැකීමටත් හැකිද නැද්ද යන්න පිළිබඳව ඒ ගිය පසුවයි හරියාකාරව වටහා ගන්න පුළුවන් වන්නේ. We may be able to explain to you about the triune God theoretically, but it's only when we go there we will be able to understand it better, whether we can see them as 3 different persons or one person. அடுத்த கேள்வி. මට්ටකුලිය ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ජායල වැල්ලවත්ත මොරටුව රාගම යන සභාවල ගැහණු ළමයි කොටට අඳින්නේ මක් නිසාද? Interpret that please. Why is it that the youths, the young girls belonging to these assemblies wear very short dresses? அந்த FAQ அவங்கள கேட்கணும், என்ன கேட்டா நான்? ඒ ප්‍රශ්නේ ඕන්ගෙන් අසන්න ඕනේ, මගෙන් අස කුමක් කියන්නද? What am I supposed to give as an answer? Because you need to ask these questions from them. நான் full dress போட்டு தான் வந்திருக்கிறேன் நான். அதனால මම සම්පූර්ණ ඇඳුම් ඇඳ සිටිනවා. මට ඒ ගැන කියන්න උත්තරයක් නැත. அவங்கள கேளுங்க. ඔවුන්ගෙන්ම ගොස් අසන්න. You must ask them this question. பைபிளில் உள்ளதான ரூல்ஸ், தகுதி உள்ள வஸ்திரம், நம்முடைய சரீரத்தை மூடுகிற வஸ்திரம், இதுதான் பைபிளினுடைய பிரின்சிபிள்ஸ் வஸ்திரத்தை பற்றி. බයිබලයේ ඇඳුම් පිළිබඳව තිබෙනා වූ උපදේශ කුමක්ද නම්
ඔබින වස්ත්‍ර එනම් ශරීරයේ ආවරණය වන වස්ත්‍ර පැළඳගත යුතුයි යන්නයි. This is what the word of God tells about as the principle with regard to clothing, that you must dress modestly in proper apparel. வஸ்திரம் இரண்டு காரியங்களுக்காக, ஒன்று நிர்வாணத்தை மூடும்படியா, இரண்டு உஷ்ணத்தை தரும்படியாக. එකක් වස්ත්‍ර අපට නග්නභාවය වැසීම සඳහා, දෙක උෂ්ණත්වයක් ලබා දීම සඳහා, උණුසුමක් ලබා දීම සඳහා. Clothes are worn for two purposes. One is to cover our nakedness. Second reason is to give us heat. ஆனால் இன்றைக்கு பிசாசு அதை கெடுத்து இன்றைக்கு வஸ்திரம் தந்திரமாக சரீரத்தை காட்டுவதற்காக தவறாக பயன்படுத்துகிறார். නමුත් යක්ෂයා එක දූෂ්‍ය කර අද ශරීරය වැඩි වශයෙන් නිරාවරණය කරන්නට පුළුවන් ලෙසට ඒ ඇඳුම් සකස් කර තිබෙනවා. But the devil uses this method in a very subtle manner, where he uses the clothes for people to show their bodies. ஒரு முழு நிர்வாணத்தை விட அரை நிர்வாணம் தான் அதிகமாக வசீகரிக்கும். இது பிசாசுக்கு தெரியும். ஆகையால் பல விதத்தில் வஸ்திரங்களை உருவாக்கி மற்றவர்களை கெடுக்க, அந்த ஏசபேலுடைய ஆவி நம் மூலமாய் மற்றவர்களை கெடுக்க நம் இடம் கொடுக்க கூடாது. ஆகையால் we are not telling you do this do that. உங்களுடைய மனசாட்சியின்படி தகுதியுள்ள வஸ்திரங்களை அணிந்து கொள்ளுங்கள். සම්පූර්ණ නග්නභාවයට වඩා අඩක් කාලක් තුන් කාලක් ලෙසින් ශරීරය නිරාවරණය කිරීම ඉතාමත් භයානකයි. කුමක් නිසාද? වැඩි වශයෙන් ආකර්ෂණය කරන්නේ සම්පූර්ණ නග්නභාවයෙන් නොවේ, මෙවැනි මෙලෙසින් ඇඳ පැළඳ ගැනීමයි. මේ නිසා ඔබ ඔබින වස්ත්‍ර ඇඳිය යුතු වෙනවා. එසේ කරන්න මෙසේ කරන්න කියලා අපි ඔබට කියන්නේ නැහැ. ඔබ යුතු දේ, හරි දේ, නිවැරදි දේ ඔබම තෝරා ඇඳ ගත යුතුව තිබෙනවා. කුමක් නිසාද? ඔබ මෙසේ නිරාවරණය වූ ඇඳුම් ඇඳීමෙන් අන් අයවත් දුෂ්‍ය කරනවා. යෙසබෙල්ගේ ආත්මෙන් ඇතුව ඔබ ක්‍රියා කර අන් අයව පාපයට ඇබ්බැහි කරනවා. Half nakedness is more dangerous and more enticing and attractive than full nakedness, and this is the spirit of Jezebel that enters into you, and you want to entice others and make others to sin and defile others. So we are not going to say don't do this, don't do this, but according to your conscience you need to dress modestly so that you will not show any nakedness. நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம். අපේ ශරීර දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. Our body is God's temple. பைபிள் சொல்லுகிறது நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல. ඔබ ඔබට අයිති නැත කියා දේව වචනය කියා The තිබෙනවා. Bible says you are not your own. அப்படி இருக்கும்போது நான் உடுத்தும் போது தேவனுடைய அனுமதியோடு தான் உடுத்த வேண்டும். අප ඇඳුම් අඳින විට දෙවියන් වහන්සේගේ අවසරය ඇතුව ඇඳුම් අඳින්නට වග බලා ගත So we යුතුයි. have to make sure that with God's permission we put on our clothes. அதே நேரத்தில் மற்றவர்களுடைய மனதையும் கெடுக்காதபடிக்கு நான் உடுத்த வேண்டும். இல்லையென்றால் அவர்களை கெடுத்ததற்கு நான் ஆண்டவருக்கு கணக்கு சொல்ல வேண்டும். අනික අනිත් අයව දුෂ්‍ය නොකරන ලෙසින් අප ඇඳුම් ඇඳිය යුතුයි. කුමක් නිසාද? ඒ තවත් පුද්ගලයෙක්ව දුෂ්‍ය කිරීම පිළිබඳව අපි දිනක දෙවියන් වහන්සේට ගණන් දෙන්න සිදුවේ. And the second thing is we should not clothe ourselves to corrupt others, because we need to give an account to God for corrupting other people because of the way we clothe ourselves. அடுத்த கேள்வி. යක්ෂාත්ම ස්ත්‍රීන්ගේ ශරීරවලට වැඩි වශයෙන් ඇතුල් වන්නේ මක් නිසාද? පිරිමි ශරීර තුලට වැඩි වශයෙන් පීඩා නොකරන්නේ මන්ද? ස්ත්‍රීන්ට පමණක් වැඩියෙන් ශරීරවලට යක්ෂ ඇතුල් වන්නේ මන්ද? Why do women get demon possessed more than men? அது ஒரு நல்ல கேள்விதான். හොඳ ප්‍රශ්නයක්. It's a very good question. பைபிள் சொல்லுகிறது ஸ்திரீகள் பலவீனமான பாண்டம். බයිබලයේම කියා තිබෙනවා ස්ත්‍රීන් දුර්වල වාචන The කියලා. Bible says women are weak vessels. அவர்களுக்கு எழுச்சி அதிகமா இருக்கிறது. ඔවුන්ට අධික වශයෙන් ඔවුන් හැඟීම් බරයි. They have more emotions. இந்த எழுச்சி அதிகமா இருக்கிறதுனால அது தீமை என்று சொல்ல முடியாது. ඔවුන් අධික චිත්ත වේගයෙන් පෙළෙනව අයව සිටිනවා. මේ නිසා ඒක නපුරක් කියලා කියන්න We බෑ. cannot say that it is something evil just because they are more emotional. இதை பிசாசும் சாதகமா எடுக்கலாம், ஆண்டவரும் சாதகமா எடுக்கலாம். යක්ෂයා මේ තමාට හිතකර කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේත් මේ හිතකර දෙයක් ලෙස කටයුතු කරන්න The පුළුවන්. devil can use it as in favor on his side. God also can use it as a favor on his side. சிஸ்டர்ஸுக்கு தான் அதிகமாக பிசாசு பிடிக்கிறது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய மீட்டிங்ஸுக்கு பார்த்தா சிஸ்டர்ஸ் தான் அதிகமாக வருகிறார்கள். போன வருஷம் மட்டும்தான் ஏதோ பிரதர்ஸ் நிறையா வந்தாங்க ஊழியத்துக்கு கேள்விப்பட்ட, மற்றபடி சிஸ்டர்ஸ் தான் அதிகமாக வராங்க.
වැඩි වශයෙන් යක්ෂාවේශ වන්නේ සහෝදරියන් බව ඇත්තයි. ඒ වගේම වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන්නේ සහභාගී වන්නේ මේ රැස්වීමට සහෝදරියන් ඒ වගේම දේව සේවයට පවා වැඩි වශයෙන් එන්නේ සහෝදරියන් මට දැනගන්න ලැබුණා ගිය වසරේ පමණක් සහෝදරය කීප දෙනෙක් වැඩි වුණා කියා වැඩියෙන් සේවයට පැමිණියා කියා නැතිනම් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර සහෝදරියන් තමයි පැමිණෙන්නේ. It is true indeed that women become more demon possessed than the men, but at the same time we have more women, more sisters in attendance for the meetings than the brothers, and also more sisters come for the ministry than the brothers. It was just last year I heard that more brothers joined the ministry. Okay, next question. ඒසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ළමයිට සිදුවන්නේ කුමක්ද? ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද? What will happen to the children after the coming of the Lord Jesus Christ, and how will they be preserved? இயேசுவின் வருகையில் சிறு பிள்ளைகள் கைவிடப்படுவார்கள் என்றால் அவர்கள் எப்படி பாதுகாக்கப்படுவார்கள்? அவருடைய கதை என்ன? ඒසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී දරුවන් අත්හනු ලබනවා. ඔවුන්ගේ කතන්දරය ඔවුන්ගේ කතාව කුමක්ද? Children will be left behind in the coming of the Lord Jesus Christ, and what would be their result? அதனுடைய உண்மையான black and whiteல விளக்கம் வேதத்தில் இல்லை. ඔවුන් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි අර්ථකථනයක් විස්තරයක් කළු හස්බු අකුරෙන් බයිබලයේ නැත. There is no clear explanation about what is going to happen to them in the Bible. ஆனால் இரண்டு பதில்களை சொல்லுகிறேன். නමුත් පිළිතුරු දෙකක් ඔබට සපයමි. But I shall give you two answers. ஒன்று, ஒருவேளை அப்படி பிள்ளைகள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க முடியாது, பிள்ளைகள் ஞானஸ்நானம் எடுக்காமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகையால் கைவிடப்படுவார்கள். දරුවන්ට වතුර බෝධිස්ම ලබා ගත නොහැකි දරුවන් වතුර බෝධිස්ම ලබා ගන්නට හැකියාවක් ඇති නොවේ. ඒ නිසා දරුවන් අත්හනු ලබනවා. දේ වචනයට අනුව එසේ කිව හැකියි. Children cannot take water baptism, so because such ones cannot be caught up by the coming of the Lord Jesus, so it just means they will be left behind. ஆகையால் அவர்கள் கைவிடப்பட்டால் அந்த கிறிஸ்து அவர்களை பிடித்து கொண்டு போய் விடுவானா? එසේ වුණ අත්හනු ලැබුවොත් අන්තක්‍රිස්තුස් දරුවන්ව අල්ලා ගන්නවා. So does it mean the Antichrist will take a hold on them simply because they left behind? அதற்கு ஒரு பாஸ்டர் பதில் சொன்னார். ඒ සඳහා පාස්ටර් තුමෙකු පිළිතුරක් දුන්නා. Pastor gave an answer with regard to this. இரண்டாம் உலக மகா யுத்தம் நடந்தபோது දෙවන ලෝක මහා යුද්ධය සිදු වෙද්දී At the time when the Second World War took place, ஜப்பான் மேல அணுகுண்டுகள் விழப்போது என்கிறதான செய்தி வந்தபோது ජපානයට පරමාණු බෝම්බ හෙළනු ලබන බවට ආරංචිය දැනගත් විට when they got the news that the atomic bombs are going to be thrown upon Japan, ஜப்பானீஸ் தேசத்தார் முழுமையா அழிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக ஜப்பான் ராஜா என்ன செய்தாராம், எல்லா சின்ன பிள்ளைகள் குழந்தைகள் ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் கூட்டிக் கொண்டு ஒரு ட்ரெயினில் வைத்து அவர்களை ரகசியமான இடத்திற்கு கொண்டு போனாராம். මුළු සමස්ත ජපානයේම විනාශ නොවිය යුතුයි කියන අරමුණෙන් ජපාන් රාජ්‍යයේ රජතුමා කුමක්ද කළේ? සෑම නිවසකම සිටිනා කුඩා දරුවන් ලදරුවන් විශේෂ දුම්රියකින් වෙනත් ස්ථානයකට පිටමං කර යවා තිබෙනවා. It seems that in order that the entire Japan should not be destroyed because of the war, the king of Japan had gathered all the little children and through a train he had sent them all to a very secret place. அப்பொழுது பெற்றோர்கள் எல்லாம் அந்த ஸ்டேஷனுக்கு, அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் கேட்டார், எங்கே கொண்டு போறாங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள்? அப்பொழுது அந்த சோல்ஜர்ஸ், அவர்களை கண்காணிக்கிற போர் வீரர்கள் சொன்னார்கள், the king knows, ராஜாவுக்கு தெரியும். දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දුම්රිය පොළට පැමිණ අපගේ දරුවන් ගෙන යන්නේ කොහේද කියා ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවේදී ඒ යුද සෙබළුන් ඒ දරුවන් බලා ගැනීම සඳහා ස්ථානයේ නියමිතව සිටියව සෙබළ පිරිස පැවසුවේ රජතුමා ඒ බව දනී කියයි. So when all the parents, when they were all tensed up when they came to the railway station and were questioning where their children were going to, it seems that the soldiers who were there, who were held in duty, they had said, the king knows. நம்முடைய பிள்ளைகள் இயேசுவின் வருகையில் கைவிடப்பட்டால் என்ன நடக்க போகிறது? අපගේ දරුවන් යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී අත්හැනු ලැබුවොත් කුමක් වෙයිද? What is going to happen to our children when they will be left behind? ராஜாவுக்கு தெரியும். රජතුමා දනී. The king knows. எங்கேயோ ஒரு பாதுகாப்பான இடம் அவர்களுக்கு வைத்திருப்பார். යම් කිසි ස්ථානයක රැකවරණය සැලසෙන ස්ථානයක් ඔවුන්ට ඇති. The Lord would have kept a place of protection for them. அதுதான் முதல் பதில். ඒක තමයි පළවෙනි පිළිතුර. That's the first answer. இரண்டாவது பதில் உண்டு. දෙවන පිළිතුර. There's a second answer. பைபிளில் பொதுவான சில பிரமாணங்கள் இருந்தாலும் அந்த பிரமாணங்களுக்கு விதிவிலக்குகளும் உண்டு. බයිබලයේ සමහර
නීති රීති තිබුණත් ඒවට ඇතැම් නිදහසට හේතු උන්ද ඇත. There are certain laws or principles mentioned in the Bible, in the scriptures, but there are also exceptions. உதாரணமாக නිදස්සුණා. For example, மனுஷன் ஒரு தரம் மரிப்பது மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டது. එකවරක් මරණයට පත්වීම මනුෂ්‍යයට නියම දෙයක්. it is a thing that is appointed that man should die once. அப்ப அந்த ரூல்ஸ் படி நாம் எல்லாரும் சாகணும். அதான் எல்லா மனுஷனுக்கு மரிப்பது ஒரு தரம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. මනුෂ්‍යයට මරණය එකවරක් නියමයි. ඒ නියමයට අනුකූලව අප හැම කෙනෙක්ම මරණයට පත්විය යුතුයි. It is appointed to man that man should die once, so all of us need to die once because of this principle. ஆனால் அதற்கு ஒரு எக்ஸம்ஷன் உண்டு. එසේ නමුත් ඊට හේතුවක් තිබෙනවා. But there is an exception to this. இயேசு வரும்போது சிலர் மரிக்க மாட்டார்கள், உயிரோடு எடுக்கப்படுவார்கள். හේතුව නම් යේසුස් වහන්සේ එන පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ඇතමුන් ජීවත්ව සිටියදීම ඔසවා ගනු ලබනවා. When Jesus would come, there would be some people who will be raised up alive. பைபிள் சொல்லுகிறது நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை. අප සියල්ලෝම නොසැතපෙන් නොමුයි දේව වචනේ කියා The word of තිබෙනවා. God says all of us will not sleep or die. பழைய இது ஒரு எக்ஸம்ஷன். මේ නිදහසට එක හේතුවක් So වෙනවා. it's an exception. பழைய ஏற்பாட்டில் சமூக தப்பத்தை ஆசாரியர்கள் மட்டும்தான் புசிக்க வேண்டும். ஆனால் தாவீதோடு கூட இருந்ததான வாலிபர்கள் அதை புசித்தார்கள். இயேசு அதை பற்றி தவறு என்று சொல்லவில்லை, பரவாயில்லை என்றும் சொல்லவில்லை. அது ஒரு நல்ல காரியம் போல நீதிகரிக்கிறார். පරණ ගිවිසුමේ ඒ රොටි අනුභව කළ යුත්තේ පූජකයන් පමණයි. එසේ නමුත් දාවීද් ඒ රොටි අනුභව කළා. ඒ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ එය වැරදි කිව්වෙත් නැහැ. ඊට කමක් නැහැ කියා කිව්වෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ යහපත් කියා ඒ ධර්මිෂ්ඨ කොට කතා කළා. We see that in the Old Testament it was permissible only for the priest to eat the bread in the holy place. But we see when David and his men ate the bread, the Lord did not say it was right, he did not say it was wrong, but he justified it saying it was good. எல்லா சட்டங்களுக்கும் ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கிறது போல ஜலத்தினால் ஆவினால் ஒரு மனுஷன் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது என்கிற சட்டத்திற்கும் ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கலாம். ஒருவேளை அப்படி நம்முடைய சிறு பிள்ளைகள், இன்னசென்ட்டான பிள்ளைகள், நிரபராதிகளாக இருக்கிறவர்களை ஆண்டவர் சேர்த்து கொள்ள சித்தம் கொண்டால் நம்மால் கேள்வி கேட்க முடியாது. හැම නීතියකටම යම් හේතුවක් තිබෙනවා. නැතිනම් සාමාන්‍යයෙන් ඒවයින් නිදහස් වෙන්න සමහර හේතු තිබෙන්න පුළුවන්. ආත්මෙන්ද ජලෙන්ද නූපන්න දෙවනවාසගේ රාජ්‍යයට යන්නේ නැහැ කියා තිබෙනවා. මේ සාමාන්‍ය විදිහට දරුවන්ගේ ජීවිතවල නැතත් සාමාන්‍ය විදිහට ඒ සිදු නොවුනත් ඇතැම් විට දෙවියන් වහන්සේ මේට යම්කිසි මාර්ගයක් තබන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපිට කිව නොහැකි. Just like there is an exception to every rule and every principle, even according to this verse, except a man be born of the water of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. With regard to children, we don't know what might happen, whether the Lord would gather them, even if they would not have these experiences literally, so we cannot actually say what God would do. அடுத்த கேள்வி. இங்கிலீஷ்ல உள்ளது 2 வாசிக்கிறீங்களா? சரி, ஆறுதல வாசிங்க. ஆவியில் நிரம்புவதில் துள்ளி குதிக்கும் அபிஷேகம், இப்படி துள்ளி குதித்து நிரம்புவது, இப்படியான காரியங்களை பார்த்து ஊழியர்கள் பிழை என்று சொல்லுகிறார்கள். ஏன்? ஆவியில் நிறைந்து துள்ளி குதித்து ஜெபிப்பது பிழை என்று ஏன் சொல்லுகிறார்கள்? ආත්මෙන් පිරී පැන නගමින් උඩ පනිමින් පෙරළමින් ආත්මෙන් පිරීම වැරදි කියා ඇතම් සේවකයන් පවසනවා. ඒ වැරදි ඊට හේතුව කුමක්ද? Some servants of God say it's a wrong thing to jump and leap and get filled with the Spirit very strongly, mightily. Why do they say so? அதற்கு பேலன்ஸ்டான ஒரு பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன். ඊට සමරව පිළිතුරක් දෙන්නට කැමති වෙමි. I want to give a balanced answer for this. துள்ளவே கூடாது என்பது நாங்கள் சொல்லவில்லை. උඩ පනින්නම එපා කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. We are not going to say that you should not jump at all. நம்முடைய எழுச்சிகள் ஒரு உச்சகட்டம் அடையும் போது கைகளை தட்டுவது, நடனம் ஆடுவது, அந்நிய பாஷைகளை பேசுவது, துள்ளுவது வரவேற்கப்படக்கூடிய ஒரு காரியம்தான். හැංගීම් අපගේ හැංගීම්
උච්චම මට්ටමට පැමිණි විට උඩ පැනීම, අත්පොළ සැඳීම, පැන නැගීම, පෙරලීම, ආත්මෙන් පිරීම මේ දේවල් නිතනින්ම අප තුල ඇතිවන්නා වූ දේවල්. When emotions will rise up within us, it's a natural thing for us to clap our hands, to jump, to leap, to roll and to do all sorts of things. அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அமைதியா இருக்கிற சிலர் டிஸ்டர்ப் ஆகுவார்கள். එවන් අවස්ථාවක නිශ්චලව සිටින අය ඒ පිළිබඳව කරදරයටපත් වෙනවා. Under this circumstance, the people who are quiet and silent, they become disturbed. அதாவது அவங்க பக்கத்துல இருப்பாங்க, அவங்க கண்ணை மூடி ஆராய்ச்சிட்டு நம்ம போய் அவங்கள மோதிடுவோம். ඔවුන් අපාසල සිටිනවා, ඔවුන් දෙනෙත් වසාගෙන යාඥාවෙන් සිටිනවා. අපි ගොස් ඔවුන්ගේ ඇඟේ හැපෙනවා. So they will be just next to us and they will close their eyes and be in prayer and we go and knock against them. அப்போ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் அப்படி மற்றவர்களை மோதி டிஸ்டர்ப் பண்ணுவது ஒரு நல்ல காரியம் அல்ல. හැම වෙලාවකම හැම අවස්ථාවකදීම අන් අයගේ ඇඟේ ගැටෙමින් වැදිමින් ඔවුන්ට බාධා කිරීම තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. But it is not a very good thing to knock against them always and disturb them. இதனால தான் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களில் வாலண்டியர்ஸை வைத்து நீங்கள் மற்றவர்களோடு மோதாமல், ஃபேனோடு மோதாமல், தூணோடு மோதாமல் உங்களை பாதுகாக்கும்படியாக நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம், உங்களை அடக்கி வைக்க அல்ல. මේ නිසා තමයි මෙවන් අවස්ථාවලදී අප ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගේ සහාය ලබා ගන්නේ විදුලි පංකාවල නැතිනම් කණුවල නොයෙකුත් ස්ථානවල අන් අයගේ ඇඟේ ගැටීමෙන් ඔබව වළක්වා ලන්න පිණිස. නමුත් ඔබව দমনය කර ඔබව මැඩපවත්වන්න යටපත් කරන්න නොවේයි අපි ඔවුන්ගේ සහාය පතන්නේ. That is the reason we get the help of the volunteers during such instances, so that you will not hit against something, hit against the wall or any electrical instrument here. It is not for the reason that we must control you or suppress you that we do such things. என்னுடைய சிறிய வயதில் ஒரு ஊழியக்காரன் அபிஷேகத்தில் நிரம்புவதை நான் பார்த்தேன். මගේ කුඩා කාලේ දේව සේවකෙක් ආලෙපෙන් පිරෙනවා මා දැක At the තිබෙනවා. time when I was young, I've seen a servant of God getting filled with the Spirit. அவர் பக்கத்தில் ஒரு கப் இருந்தது. ඔහු ළඟ කෝපයක් He තිබුණා. had a cup next to him. அவர் குதிச்சு கப்பை தாண்டி போறாரு, இப்படி திருப்பி வராரு, அப்படி திருப்பி போறாரு, கப்பே தொடவில்லை. பலமுறை அதை தாண்டி இந்த பக்கம் வராரு, அந்த பக்கம் போறாரு. ඔහු පැන නගමින් ඒ කෝපෙන් උඩිනුත් ඒ කෝපෙන් මෙහායිනුත් එහායිනුත් උඩින් එහාටත් මෙහාටත් පැන යමින් සිටියා බොහෝවර. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක කෝපේ වැදුනේ නැත. He jumped so much, he was jumping on the other side of the cup, on this side of the cup, and over again, but nothing happened to the cup, it was in its place. பாஸ்டர் மனாசே அவர்கள் சொல்வார், நான் பாவியா இருக்கும்போது என்னுடைய சரீரத்தினுடைய உறுப்புகள், அவயவங்கள் பாவம் செய்வதில் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தது. அவர் ட்ரெயினில் போகும்போது செயினை இழுத்துட்டு வெளியே போய் டான்ஸ் ஆடுவாராம், அவரும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து. அப்படியெல்லாம் ஆக்டிவாக இருந்த சரீரம் இப்போ தேவ சமூகத்தில் நான் எப்படி மௌனமாக இருக்க முடியும்? என் சரீரத்தின் அவயவங்களை நான் கர்த்தருக்காக நான் கொடுப்பேன், அதை யூஸ் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுவார். පස්ස මනසේ පවසනවා ඔහුගේ ශරීරයේ අවයවයන් පව් කිරීම සඳහා බොහෝසෙයින්ම පොළොවනු ලැබූ බව දුම්රියෙන් ගමන් කරන අවස්ථාවේදී ට්‍රේන් එක ඇද පිටතට ගොස් යහළුවන් සමග එකතු වී නටා සතුටු වී පැමිණෙනවලු. මෙවන් පාපයට ඇබ්බැහි වූ මගේ ශරීරය මම දැන් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කෙසේද මැඩපවත්වා ගන්නේ, මම කෙසේද මර්ධනය කරගෙන සිටින්නේ කියා පාස්ටර් අසනවා. And this is what Pastor Manasseh used to say when at the time when I was a sinner, when I was giving to all the lusts and all the sinful ways, every member of my body, it was committing sin, it was full of so active to commit sin. And when traveling in a train, he used to just pull the train and go outside and dance because he was so keen on that side of committing sin. So he says, when the Lord has washed me and when the Lord has saved me, how much the members of my body do things for God. நீங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் உங்களை கண்காணிக்க வாலண்டியர்ஸ் ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறதுனால நீங்க ஃப்ரீயா அபிஷேகத்தை நிரம்பலாம், சபைகளிலும் நீங்கள் நிரம்பலாம். ஆனால் அப்படி வாலண்டியர்ஸ் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மெச்சூர் அனாயிண்டிங், அடிக்கடி நீங்கள் அப்படி துள்ளுகிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் இப்படி மற்றவர்கள் மோதாமல் இருக்க ஒரு கிருபை, ஒரு மெச்சூரிட்டி கேளுங்கள். මේ වගේ ස්ථානවල ඔබට නිදහසේ ස්වාධීනව ආත්මෙන් පිරෙන හැකියාව තිබෙනවා. කුමක් නිසාද? ඔබට ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගේ සහාය ලැබෙනවා. ඔබේ ස්ථානවල අදිරි නිවසෙත් ඔබට මෙවැනි ආත්මෙන් පිරීමේ නිදහස තිබෙනවා. එසේ නමුත් ඔබ නිතර මේ වගේ උඩපණිමින් ආත්මෙන් පිරෙනව කෙනෙක්ව සිටිනවා නම් අනිත් අයගේ ඇඟේ හෝ ගැටි අන් අයට බාධා නොකරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඒ සඳහා ඔබ කරුණාවක් ඉල්ල ගන්න, අනිත් අයට බාධා නොවන පිණිස. In a place like this, you have the help of the volunteers to keep you in control, and you can also get filled with the Spirit freely. But in your local
assembly where such things cannot be done easily. You need to achieve spiritual maturity where you will know to get filled with the Spirit, not disturbing others. இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், அது மீதி கேள்வி நாளைக்கு பார்க்கலாம். நான் තව சிறு- එක ප්‍රශ්නයක් අසන්න ඉන්න අනතුරුව හෙට උදෑසන Just ඉතුරු one ප්‍රශ්න. more question, the next we'll see tomorrow. நான் சிறு பிள்ளையாயிருந்த பொழுது இயேசு என்னை இந்த ஊழியத்திற்கு அழைத்தார். இப்பொழுது வளர்ந்து விட்டேன், ஆனால் இப்பொழுது அழைக்கிறாரும் இல்லை, பேசுகிறாரும் இல்லை. நான் திருமணம் பண்ணலாமா? When I was small, the Lord called me for the ministry, but I'm grown up now and the Lord does not speak to me. He does not call me for the ministry. Can I get married? මම කුඩා අවදියේ සිටියේදී දෙවියන් වහන්සේ මාව සේවයට කැඳෙවුවා. නමුත් දැන් මම වැඩි සිටිනවා. නමුත් මට උන්වහන්සේ දැන් කතා කරන්නේවත් මට යමක් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. එහෙමනම් මට විවාහ වෙන්න පුළුවන්ද? இந்த கேள்வியில் ஒரு சின்சரிட்டி, ஒரு உத்தமம் இருக்கிறதை நான் காண்கிறேன். මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය තුල යම් අවංකභාවයක් මම දකිමි. I am able to see a sincerity in this question. ஏனென்றால் நான் சின்ன பிள்ளை, அப்பனா தேவன் பேச நினைச்சு என்னமோ என் மனசுல வந்துருச்சு, அழைப்பு நினைச்சேன். இப்போ நான் பெரிய ஆள் ஆயிட்டேன், இப்போதான் புரியுது அதெல்லாம் வெறும் எழுச்சி என்று சொல்லாமல் தேவன் பேசினார் சிறிய வயதிலும் என்று சொல்லுகிறீர்களே, அது பாராட்டக்கூடிய ஒரு காரியம். මකුඩ අවදියේදී මට හරි තේරුමක් නැහැ. අවබෝධයක් නැති නිසා මම ඒ දේ මේ දේ කියා මනසින් බොහෝ දේ උපකල්පනය කළා. මං හිතුවා ඒ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරන දේවල්, ඒක කැඳවීම කියලා මම නොතේරුමක් ඇතුව හිතුවා. නමුත් දැන් තේරෙනවා ඒක එහෙම නෑ. ඒව වෙන යම් දෙයක් උන්වහන්සේ මාව කැඳවා නැහැ. අන්න ඒ වගේ බොරුවට නොකියා උන්වහන්සේ මාව කැඳෙව්වා කුඩා අවදියේදී. දැන් මට කතා කරන්නේ නැහැ කියා අවංකව කියා When තිබෙනවා. I was small, the Lord called me, the Lord spoke to me and called me for the ministry, but now I'm grown up and this is what it says in the question. Because I'm grown up, I'm not able to hear the Lord speaking to me. So it could have been something that I imagined or thought the Lord was speaking to me, calling me for the ministry. ஆண்டவர் சிறிய வயதில் பேசினாலும் பெரிய வயதில் பேசினாலும் அழைப்பு அழைப்புதான். ஆண்டவர் சிறிய வயதில் பேசினதுனால மேஜர் ஆன பிறகு இது செல்லாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார். කුඩා අවදියේදී උන්වහන්සේ කතා කළත්, ඔබ වැඩිහිටි වයසට පත් වූ විට, තරුණ වියට පත් විට උන්වහන්සේ කතා කළත් කැඳවීම කැඳවීමයි. කුඩා අවදියේ කතා කොටාට පසු ඔබ වයසින් වැඩුණාම ඒක සාක්ෂාත් වන්නේ නැහැ කියා නොවේ. Calling will always remain a calling, whether you're small or whether you're big or whether you have become an adult. So just don't think that the calling becomes does not become valid when you become a major. ஆகையால் இப்பொழுது ஆண்டவர் பேசுகிறது இல்லை என்று சொல்லுவதை விட எனக்கு காது கேட்காம போயிடுச்சோ என்று நினைக்க வேண்டிய ஒரு காரியம்தான். දැන් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවට වඩා මගේ කන් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නට වෙනවා. So more than saying the Lord does not speak to me, it's far better for you to say that your ears have become dull of hearing. ஆகையால் அந்த செவிகளை மறுபடியுமாய் திறக்கும்படியாக ஜெபியுங்கள். கர்த்தர் கண்டிப்பாக மறுபடியுமாய் பேசுவார். ඔබගේ දෙසවන් යලිත් විවෘත කරන්න කියා උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටින්න. අනිවාර්යෙන්ම උන්වහන්සේ ඔබගේ දෙසවන් යලිත් විවෘත කරાવી. So you can pray asking the Lord to open up your ears and the Lord will certainly open your ears.